मला दिनपाचं वर वेळ वाहून देता. आज ही पत्रकार परिषद घेवपाक बरी एक संदी म्हाका मेळना. तुमकां बरे भाशेन एक जाग्यार जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी तुमी जाणा सगळे हांगा पयलींच्या भशेन बरे जागे ना. सो तुमकांय इनकन्विनियन्स जालें आसतलें खंयसर गंपलार येवपाक, पार्किंगाकूय त्रास जाता. तरी आतां तुमी अर्द्या वरा भितर तुमी येयले म्हणून म्हाका बरें दिसलें. बरो मोग दाखयलो तुमी. आमी म्हाका दिसता एक 3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी पावट प्रेस करता आनी खरेंच अडचणीच्यो गोश्टी आदाराक घेवप प्रेस करून. म्हणजे आमकां लायव्ह लायफान येवपाची गरज ना. म्हणजे पण पॉलिटिकल नेता ते पयले पॉलिटिकल नेता ते कसले बारीक बारीक मुद्दे घेवन येता. स्टँड क्रिएट करप वा दुसरे तुमी पयले आसतले कोण NGO म्हणून येता, कोण NGO रेजिस्टर ना, कोण एक्टिविस्ट म्हणून येता. सदांच मुक्तच रावता. ते म्हाका लोकूय ते आयकना पाहिजे. आमचे मुद्दे आहा ते अशे मुद्दे आसता ते खरेंच आमी मुद्दे हे 200 पयशे जे त्रास जाता त्या भितर आमकां ते कोणें आमचे भितर आमी पयले 3 वर्सां 3 टर्म आमी काडले कंपनी म्हणून. आनी आमी ज्या डिपार्टमेंटान हायरेंक ऑफिसर आहा ताका आमी वापरता. समज आयज हो मुद्दो कशें कित्याक केला कांय दीस पयले आमचे R&D मंत्र्यान माम सुभाष बांदेसायान स्टेटमेंट केलो की ते आपल्याकडे काती आहा ती बारीक बारीक काती आनी त्या बारीक कात्यांतल्यान कितें करतलो जाल्यार सारकें बरें खात्यान सारकें बसयतलो तर बारीक खात्यांतल्यान सुद्दां एक एग्जाम्पल सेट करपाचो गरज आसता. कित्याक व्हडल्या खात्यांनी तो म्हणटा ते डिफिकल्टच आसता मॅनेज करपाक. पूण एक एग्जाम्पल सेटअप जाता जेन्ना धाकल्या खात्यांनी तर एक एडमिनिस्ट्रेटीव सारकें बरें चलत जाल्यार म्हाका दिसता दुसरे खाती व्हडली खाती आहा ती बरी चलपाक शक्य आसता. म्हणटच त्या नंतर हे तुमी पयला आसले फाटी सरीबट हें जाली घडली आनी त्या नंतर तेणें स्टेटमेंट केलो आपले ते खाती आनी बारीकशे खाती म्हणून. आनीक आतां बारीक खात्यान कितें जाता बारीक खात्यान ह्यो कितें गोश्टी आहा त्यो लोकां फुडल्यान हाडपाची गरज आसा. आतां ज्या डिपार्टमेंटान आतां तेणी डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट आसलो तो वायफोकेट केला आनीक इनलँड वॉटरवे म्हणून केला. आनी तेजे ह्या डिपार्टमेंटान R&D डिपार्टमेंटान मिस्टर विक्रम सिंग राज्य भोसले म्हणून सिनियर वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट आहा. आनीक हो डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट आहा तो तितलो ते तेज्या फाला आनी तेजेर आमी जाणा कित्याक तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कितें आसा ते कॅप्टन ऑफ फोर्सांतल्यान वयताले. ताका पावर ना कसले ते सायन मारपाक कसले डिसिजन घेवपाक तो सगळे पावर आसले कॅप्टन ऑफ फोर्साक. जेन्ना आमी कॅप्टन ऑफ फोर्साचे मंत्री आसले 2 फावटी तेन्ना म्हाका खबर आहा हे सगल्यो गोश्टी. आतां जाका 2004 पासून तेजेर इक्वायरी बसयलेली ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर दिवंक ना. ताका डायरेक्टर करपाक जायना कित्याक इज टॅक्निकल ताका डायरेक्टर करूंक जायना. पूण आतां म्हाका गमन येयला ते अशें ताका डायरेक्टर म्हणून एडिशनल पोर्टफोलियो हें दिला ताका पद दिला. तेज्या भायर जो आतां सिनियर वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट आहा तेज्या भायर ताका डायरेक्टर म्हणून दिला एडिशनल. आनीक ते पद घेतल्या उपरांत डायरेक्टर म्हणून ते एडमिनिस्ट्रेटर कितें जाता एडमिनिस्ट्रेटीव ते कडेन पावर गेलो ताका एक्चुली पावर दिवपाक ना. आनी कितलेच पावटी म्हाका दिसता 4 फावटी तरी तेणें तजवीज केली पावर घेवपाक. सो बेजिकली
हॅरेसमेंट जाता जे लोक ते काम करतात. तुम्ही पयलें आसतलें जेन्ना फेरी बुडली तेणे एक इन्क्वायरी काडली आनी तोच इन्क्वायरी काडटा आनी तोच रिपोर्ट दिता. सो हे जेन्ना ताका एडिशनल डायरेक्टर म्हणून गेलो तेन्ना हे पावर यूज करता आनी सबंद जे बारीक लोक काम करता ताका त्रास करता. आतां हे पावर गेल्या उपरांत ताका हो डायरेक्टर म्हणून एडिशनल पावर दिल्या उपरांत कोणाचे CR आहा ताका 10 वर्सांनी ताका CR मेळपाक कितें इन्क्रिमेंट हें मेळपाक ताका तेजे पोस्टींग मेळपाक CR बरो आसूंक आनी CR बरो आसल्यार कांय हरकत ना बाबा तुका फुडें वचपाक तेजें डेजिग्नेशन वाडपाक कोण सकयल हांव वयर वयता और तेजे वेजीस हाडटा ते करचे बदले आडोवन दवरप एडमिनिस्ट्रेटीव आडोवन दवरप आनीक पोस्ट क्रिएट करप आनीक टेम्पररी बेजीस ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस दिवप म्हणजे ह्यो गोश्ट्यो डायरेक्टीव अशें दिवप सरकारा फुडल्यान फाटल्यान चिंतप ना बाबा कशें दुसऱ्याक जॉब कशें मेळटले क्रिएट जातले आनी गोंयकारांक जॉब कशें मेळटले हें मनान दवरून करपाक जाय. सो आज हो कित्याक गेलो सरकाराक मुख्यमंत्र्याक ही मेसेज क्लियर पावपाक. हो विक्रम सिंग राजे भोसले हो सिनियर सुप्रिटेंडंट म्हणून आहा वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट ताका एडिशनल डायरेक्टर म्हणून केलेलो आहा आनीक ह्या मनशान घोफाला कसलो केला 2016 आमी मंत्री आशिल्ले 2017 आनी त्या टायमार हेणें प्रपोजल मांडलो सरकाराची 9 इंजिन हाडपाक ज्यो फेरी बोटी आहा ताका रिपेर करपाक कित्याक ही जो टॅक्निकल तो टॅक्निकल म्हणटच तेणें प्रपोजल घातलो सिनियर वर्कशॉप सुप्रिटेंडंट तेणें प्रपोजल घातलो आनी 4 इंजिनां हाडली. त्या नंतर 17-18 4 इंजिनां हाडली आनी मागीर 18-19 आनीक 4 हाडली 9 हाडून 4 हाडली प्रपोजल 9 दिलोलो. आनी ही इंजिनां हाडलेली कित्याक ज्यो फेरी बोटी आहा त्यो फेरी बोटीक पोरणी आहा तेन्ना ही इंजिनां बसोवपाक. पूण हेणें कितें केलां सरकाराचे एप्रुवल नासतना ही 8य मशिनां प्रायवेट पार्टीक दिली. 4 2017 हाडलेली 4 उठ्ठान सो 8 जाली. 8य मशिनां इंजिनां आहा ती ही तेणें कोणाक दिली प्रायवेट पार्टीक दिली विथआउट एप्रुवल. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विथआउट एप्रुवल. ताच्या फुडल्यान कितें जालें ती एक फेरी हाडली मिरामार म्हणून तेणें प्लेजर बोट करपाक म्हणून ती केली एप्रुवल घातले ती हाडल्यार ताका सुमार 30-40 लाख घातले ती यूजच करिना अजून तिका वर्कशॉपान आहा. सो आयज ऑडिटान पासून रिमार्क घातलेलो आहा हे कंटिन्यूस जाता चलत आहा. सुमार 1,20 लाख सुमार हेणें चेकाचे पयशे वारून दिलेले आहा. सो ह्या हो मनीस आतां ऑगस्टाचे एंडाक हो रिटायर जाता. हो रिटायर जावचे पयले म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आहा ह्या मनशाक एक्सटेंशन दिवपाक जायना. तुमकां सरकाराक खबर आहा हो रिटायर जाता हेजेर कितली कागलेन आहा हेजेर इन्क्वायरी चलता ऑडिटान हें काडलेलें आहा हेणें लुटलेलें आहा तें. सो हो रिप्लाय करिना ना म्हणून करेक्टूय करता. सो म्हजी मागणी आहा तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक असल्या मनशांक तुमी एक्सटेंशन दिवपाचें ना. सो सरकाराचें नांव बदनाम जाता असल्या मनशांक डिपार्टमेंटान दिल्या आनी कोणाक
आमी जाणा जेन्ना म्हाका कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट आशिल्लो आनी तेन्ना फेर्नांडीस म्हणटा तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो तो आसलो मास्केरेन म्हाका जायतो प्रेशर आसलो ताका एक्सटेंशन दिवपाक पूण हांवें दिवंक ना हांवें ब्रागांत हाडलो ताच्या जाग्यार आनी ब्रागाच्या जाग्यार ऑक्टाविया म्हणून ताका हाडलो सो एक पोस्ट क्रिएट जाला आतां हांगासर गोश्टी कितें जाता हिंगा आमचे गोंयकारांक आयज तर आमचे गोंयकार हांगासरले भायले देश परदेसांत वचचे नासले ह्यो सुविधा सगळ्यो सारक्यो आशिल्ल्यो जाल्यार दर एक डिपार्टमेंटान एक अशी हें करून दवरलेली आहा कॉन्ट्रॅक्टर घेवपाक कॉन्ट्रॅक्टर घेवन एका मनशाचें लायफ पिड्यार करप म्हणजे तुका घेतलो तूं थिंगा बांदून उरलो तुका आनीक ऑपॉर्च्युनिटी ना खंय जॉब एप्लाय करपाक वो इंटरव्यू वचपाक जावं दुसरे जाग्याचेर कितें ट्राय करपाक सो तूं तेज्या म्हणजे त्या बेजीक तूं सदांच कामाक वयता येता तुजें लायफ तुजेरूच कामार जाता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट हांव जाणा आयज पासून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हांव जाणा आयज 20 वर्सां सुमार जाली स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान आमी पयले 2000 तेजे पयले जे आमदार आसले त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर घेतलेले ते आयज पासून थोडे आहा आमी त्या टायमार घातलेले आमी तांकां रेगुलर करून घातले पूण आयज हे गोंयच्या लोक जो आमचो भायल्या शहरान वता पोटाक लागून प्रॉब्लेम हांगासर जाता तुमी वचा आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान पळया डॉक्टर पळया थोडे टॅक्निशियन पळया सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्टर दिलेल्या लायफ बांदून दवरला तेंचे लायफ बांदून दवरला जे आनीक खंयच्या कामाक वचत जाल्यार ताका बरी सुविधा मेळटली हिंगा तसल्यो सुविधा ना आनी कॉन्ट्रॅक्टाचे बांदून घेतलो म्हणटच मनीस बांदून उरलो ताका आनीक खंय वचपूय मेळना either you leave the job and then try when you working there on contract basis you cannot move on so आयज म्हाजो मुद्दो आहा तो ह्या खात्याचेर आहा हे बारीक खातें म्हणटा तो आमचे सुभाष बालदेसाय म्हटल्यार बारीक पोर्टफोलियो ते ह्या बारीक पोर्टफोलियोन कितें चल्लां तें सांगपाचें गरज आशिल्लें आनी ह्या मनशाचेर कारवाई जावपाक जाय ह्या मनशाक तो आतां फाल्यांच्या म्हयन्याक हो रिटायर जाता तेजें पेन्शन तेजें ह्या जो लुकसाण केलेलें आहा सुमार 1 कोटी 20 लाख तें पेन्शन तेजेर कावर करपाचें तेजे कडल्यान आनी ह्या मनशाक एक्सटेंशन दिवपाक जायना इतले इन्क्वायरी आसतना हांवें पळय तुमकां दिता हांवें तेजेर कंप्लेन केलेली आहा विजिलन्सान कंप्लेन केला सीएमान कंप्लेन केलेली आहा आनी आतां ताका डायरेक्टर म्हणून आसा गेल्या 2024 दुसरें ताका हें दिलां एडिशनल दिला डायरेक्टर म्हणून ताका दिवपाक ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर घेतला आनी सगळे बारीक बारीक लोकांक त्रास करता जे काम करता तेंचे CR पिड्यार केला सगळ्यांचो इतले वर्सां काम करून गोंयकार इतले वर्सां काम करून हो काल घेता पोस्टींग घेता एडिशनल डायरेक्टर म्हणून घेता आनी सगळ्यांचे CR सगळ्यांचे काबार केल्या जे लोक थंयसर काम करता बारीक काम करता ते गोंयकार सो त्या पासून आयज हो हांवें तुमच्या फुडल्यान हाडला मुद्दो जे बारीक खात्यांतले तर असल्यो गोश्ट्यो घडटा तो ह्या खात्यांतल्यान हे बारीक खात्यांतल्या म्हणटा तितूंतल्यान तो एक एग्जाम्पल सेटअप जालेलो आहा आनी अशेंच एग्जाम्पल दुसऱ्याय खात्यांनी जालेले आहा ते अशें जावचें न्हू असले एग्जाम्पल आनीक जावचें न्हू म्हणटकीर हांगासर ह्या बारीक खात्यांतल्यान सुरवात जावपाक जाय दुसऱ्या खात्यान हे ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर घेवपाचें आनी आमच्या गोंयकारांचें लायफ काबार करपाचें हांव चड सांगना तुमकां म्हाकाय दिसता म्हज्या घरच्यान म्हज्या घराच्यान 2 जाण डॉक्टर सो म्हाज्या घरच्यान पासून गव्हर्मेंटान कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर आहा हांव पयर म्हणटालो म्हज्या फ्रेंड्सांक तुमी तुमचें लायफ कित्याक पिड्यार करता हांगासर काम करून कॉन्ट्रॅक्टाचेर वच तुमी भायल्या तरान वच 10 तुमचे पगार मेळटले वच
तुम्ही एकदा तुमच्या लायफ कितें पिड्यार करता कॉन्ट्रॅक्ट GMCन काम करता. सो म्हाजो मुद्दो इतलो सांगपाचो सरकारान जरी तर वेजीस आयज वेजीस पासून त्यो सारक्यो नॉर्मल हाडीत. 450 500 रुपया आयज 500 रुपया दिसाक तूं वेजीस बसयची. तूं म्हाका सांग 500 रुपयाची कितें जाता आयज. आयज सगळे झारखंड ओरिसाचे सगळे कोण पाडेकार आहा ते कोण खऱ्याच्या कामाक वयता ते 800 घेता 800 रुपया घेता. आनी बायलो आहा त्यो घरान काम करपाक वराक 150 रुपया घेता. सो तुमी म्हाका सांगा हे बायलो लोक येवन हांगासर काम करता डेली वेजीसाचेर काम करता तेका ते 800 रुपया घेता. येता सकाळचे 9 येता 12 वयता 3 येता 5 वयता 6 वरां काम करता 6 वरां. आनी हांगासर आमचे गोंयच्या सरकाराचे हे बेजीक हे वेजीस बसयल्यार 400-800 रुपया आनी 8 वरां काम करता. तेका ट्रॅव्हल जावपाचें आहा इतले ट्रॅव्हल जावचें पडटा. सो सांगपाचो इतलोच मुद्दो म्हाजो तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकारान म्हाका दिसता हे जी वेजीस आहा नॉर्मल वेजीस आहा ती वेजीस सारके आयच्या काळार जो आयज कशें कितली म्हारगाय जाली ही वेजीस सारकी बसोवपाची गरज आहा. गोंयचे लोकांचे जे बायलो लोक येवन काम करता आनी इतले पगार दिसाच्या पासून घेता आनी ह्योच तर बायलो लोक येवन इतले पगार घेतात तेच तर आमचे गोंयकारांक जर पयशे मेळलेले जाल्यार आमचो गोंयकार गोंया सोडून पुर्तुगालाक आनी युरोपाक आनी लंडनाक कोण वयतात आसलो. त्या पासत म्हाजी मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान त्या सरकाराक आनी म्हाका खात्री आहा मुख्यमंत्री फायनान्स मिनिस्टर हे मनान धरतले. इज ऑल्सो पर्सनल हेचेर चौकशी जातली. हांवें CMाकूय लेटर दिलेली आहा विजिलन्साकूय लेटर दिलेली आहा कंप्लेन दिलेली आहा आनीक अशें दिवंक ना एटॅच केलेले आहा तेज्यो जी कर्तुबां ज्या राज भोसलेन केलेली आहा डिपार्टमेंटान गेल्या त्या 10 वर्सां 15 वर्सां ते हितून आहा आमी हे नोट केलेले आहा आनी तुमकां दिता ही कॉपी. सो म्हाजी इतलीच म्हणणी ह्या मनशाक खंयचेच तरिकान सरकारान एक्शन दिवपाक जायना. तेजेर कारवाई जावपाक जाय. 1 कोटी इंजिनां कोणाक घेतली सरकाराची परवानगी नासतना कोणाक घेतली आनी पयशे कशे खंय घातले तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तेजे पेन्शनाचेर प्रेशर वचपाक जाय हें कलेक्शन जावपाक. कितले कॉस्ट बेर केले ते 8,000 घेतल्या पळय इंजिनां तेजे कॉस्ट कितले आशिल्लो. कॉस्ट सगळ्यांचो तेंचो सुमार टोटल 8 आसले तेंचे 90 हांव जाणा ते भाशेन 92 लॅक्स आनी 30 लाख ते मिरामार म्हूण फेरी ती प्लेजर फेरी हें बोट करून केली तेका 30 लाखांतले ते ऑनलायन तिका भितर घातलेली आहा. हो ताणें केल्लो पळय म्हणटा फ्रॉड तूं तेन्ना रिवर नॅविगेशन तुजे कडेन आशिल्लें. आमी तेन्नाच आशिल्लें सी प्रपोजल घातलो आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक. ओके तेन्ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटीव R&Dचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक घातलो. सो आतां एडमिनिस्ट्रेटीव कितें केला तेणी वेगळो केला. सो एडिशनल चार्ज दिला तेका डायरेक्टर कोणाक भोसले. आतां कसलो आमच्या मंत्र्याक बाब सुभाष फळदेसाय कितलो मोग आनी कसलो मोग लागलो तो हांव नाका आनी खंयच्यान सांग तेजो मिस्टर राज भोसलेचो. पूण तेणें विक्रम राजे भोसले हाणें केन्ना फ्रॉड केल्लो पळय न्ही तेन्ना तुका तुजे नदरेक केन्ना येयल्लें काय म्हणटा. म्हाजे नदरेक हांव आमदार म्हणजे आमी नासतना येयले. आतां आमी वयतच हाडलेले आमी आसतना न्हू हाडलेले 2016 17 हाडले आमी 17 पासून ना न्हू उपरांत 4 हाडले मागीर 2018 19 आनीक 4 हाडले आनी 8वी इकली म्हणजे गोंय सरकाराची परवानगी नासतना इकली. सो ऑडिटान पासून तेजेर दाखयलेले आहा ना म्हणटा तेजी चौकशी जायना तेजी इन्क्वायरी जायना आनी तो रिप्लाय करना. सो तुवें हे कंप्लेनीक केला मेन्शन केला प्रायवेट पार्टीक विकल्या. हय हय हांवें मेन्शन केला पळय तुमकां दिता पळय कॉपी काडलेल्या सुमार 15 कॉपी सेटां काडलेल्या तुमकां दिता. आनीक पळय इनॉग्रेशन केलां ताणें ते फेरीचे तेंचे हांगासर दिलेले आहा डायरेक्टर HOD म्हणून. सो हे पद्दत केन्ना दिला केन्ना नको आनी कायद्याक बरी तरी ना. सो त्या पासत
हे बारीक खाते त्या बारीक खात्यांतल्यान ह्यो असल्यो गोश्ट्यो ऑफिसरांनी जाता आनी करता म्हाकाय खबर आहा. सो असल्यो गोश्ट्यांचेर मुख्यमंत्र्यान सरकारान नदर दवरपाची गरज आहा, दुसऱ्या खात्यांनी गरज दवरपाची आहा. आनी आमचे गोंयचे जे गोंयचे गोंयकार आयज पोटाक लागून भायर येता जॉबा मेळना म्हणून आयज गोंयकारांक बांदून उरता कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर काम करून. सो ह्यो कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर काम गोंयकारांक दितात. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर काम भायल्या लोकांक दिल्यार चलता पूण गोंयकारांक दिलें ना न्हू. गोंयकारांक खंय जाल्यार बरे जॉब दिया फिक्स करा न्हू आनी वेजीस पोसया इतले म्हजी मागणी आहा. विजिलन्स कंप्लेंट केन्ना करता विजिलन्स कंप्लेंट जाल्यार 15 दीस समज जावन गेले आनी हांवें विजिलन्स कंप्लेंट करून विजिलन्स सेक्रेटरीक कॉल करून विचारला सांगला बाबा अशें कंप्लेंट केले विचारला तेका तुका कंप्लेंट मेळ्ळा पळय. आतां चवकशी तेजेर जावपाक जाय आनी हांवें आयकलां ते भाशेन तेणें ऑलरेडी फायल मूव केल्या तेका एक्सटेन्शनाक आनी फायल मूव केल्या म्हणून लोकांक जाणांक तर आसा म्हणून हांवें आज प्रेस करचें पडलें कित्याक ही जी कर्तव्य आहा कर्तुबा केलेली आहा ती हांगासर आहा. हांव तुका बेश्टें हांगा एटॅच केलेलें सगळें हांगासर सगळें ऑडिट रिपोर्ट पासून एटॅच केलेलो तुमी पळया आतां. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हाजें इतलेंच पावपाक सोदता. थँक्यू बाबा.